Okay, Assalamualaikum and good day to everyone. So welcome back. Let's proceed to our discussions to topic number 12. Entitled Heat Conduction and Thermal Expansion. But in this video, we are going to focus only on subtopic 12.1 which is heat conduction. Tetapi kita akan just cover part A dan part B sahaja. So part C akan kita cover in the next video. So part A, we are going to define heat conduction. And for part B, we are going to solve problems. Okay, kita tak solve lah, tapi kita akan introduce to you equations related to the rate of the heat transfer. Okay, so next two video barulah kita akan cerita tentang problems. Okay, so bila kita sebut tentang heat conduction, what is the heat conduction? Okay, so heat conduction is defined as a process whereby heat is transferred. So basically heat conduction ini adalah proses, okay, di mana kita memindahkan heat ataupun heat dipindahkan through a solid from a region of high temperature to low temperature. Ini adalah keywords yang sangat-sangat penting. Okay, heat akan dipindahkan daripada high temperature kepada low temperature. Okay, contohnya dekat dalam contoh ni, okay, kita ada sebatang rod, okay, dan rod ni you panaskan, okay, guna yang ni macam lilin lah kan, okay. So, ini adalah sources of the heat you. So, bila you panaskan, okay, hujung ni mestilah cool. Okay, once you panaskan the left hand of the rod, so yang ini dulu yang akan jadi panas. So, bila panas, okay, heat you akan dipindahkan lah, okay, ke kanan. So, heat will be transferred from higher temperature to low temperature. Okay, so, kalau you ada consider a rod of the conducting material with a uniform cross-sectional area. So, you ada area yang uniform. Dan you ada L, length X. Okay. Okay, you panaskan. Contohlah, you panaskan this end, left hand. So, haba itu will be transferred from hot to cold region. Okay, but then in this topic, we actually insulate, okay, insulate your rod. So basically dekat hujung ni, okay, kalau you tak perasan saya, so kat hujung ni kita akan ada insulator. So bila you insulate, you punya rod, okay, so ni basically insulator you lah yang warna purple ni. So, bila you ada insulator, we can assume that there is no heat loss to surrounding. So, maksudnya 100% heat will be transferred from hot to cold. Okay, tanpa ada kehilangan haba. So, when the rod is in steady condition, the rate of the heat flows is constant. Okay, yang ni nanti kita discuss lebih lanjut lah. Tetapi, rate of the heat transferred, you can calculated, okay, using equation ni. So, ini adalah equation penting untuk topik ini. So, ini equation pertama. So, equation ni adalah dq per dt equals to negative ka dt per x ataupun dx. So, dq per dt ini apa? So, dq per dt adalah rate of the heat flow or heat current. So, dq per dt ini adalah rate of heat flow. Okay, dq per dt tu. Tapi kalau dia tanya dq sahaja, dq ini adalah amount of the heat. So, kalau amount of the heat, dq tu, dan dia mesti dalam unit joule. Kalau dq per dt, so you kena bahagikan dengan masa. So, you punya unit of rate of the heat flow adalah joule per second. Sebab dq tu adalah heat energy kan.
ataupun sebagai ward. Okay, kalau unit tu kita dah declare dia sebagai ward, maksudnya rate of the heat flow is actually, in another words, actually power. So kalau dalam soalan, dia ada sebut calculate the power ataupun calculate the rate of the heat flow. Actually, it asking you to calculate dQ per dt. Okay? Okay, sekarang you ada K kat sini. Dalam equation you ada K. So, K ini adalah thermal conductivity. So, thermal conductivity ni apa? Dia measure the ability of a material to conduct heat. So, maksudnya kalau you punya nilai K adalah tinggi, maksudnya dia akan jadi good conductor of heat. Kalau K you rendah, so dia akan jadi poor conductor. Dan biasanya bahan itu akan dijadikan sebagai insulator. Okay, so maksudnya daripada nilai K kita tahu sesuatu material tu dia bagus atau tidak untuk conduct heat. So maksudnya kalau dia good, dia punya K, nilai K higher, okay, untuk dia mengubah suhu, okay, adalah lebih mudah lah. Okay, so maksudnya daripada contoh nak pergi daripada 70 degree Celsius nak pergi kepada 50 degree Celsius. Maksudnya changing of the temperature tu akan menjadi lebih shorter, lebih singkat. Sebab dia conduct heat bagus. Okay, DT dekat sini adalah the change in temperature. So bila change mestilah you kena kira T final tolak T initial. So T final you, tadi kan kita cakap heat mesti bergerak daripada hot to cold. So, ini akan jadi you punya final cold biasanya akan jadi you punya final point. Akan jadi T final. Dan hot you akan jadi T initial. Okay, contohnya kalau kita tengok ni balik So, ini adalah T initial you. Contohlah, I give you example, this one is 100 degree Celsius and then cold you adalah maybe 50. Okay, so heat akan bergerak daripada 100 to 50. So, bila you nak cari delta T, mestilah sama dengan T final tolak T initial. So, mestilah 50 minus 100. So, you akan dapat delta T you adalah negative 50 degree Celsius. Okay, ya ini kena berhati-hati. So, maksudnya you dapat je soalan, you kena label the directions of the heat flow. Supaya you tahu mana initial, mana final. Barulah bila you cari changing of the temperature, baru betul. Okay. And then X dekat sini, okay, X dekat sini adalah actually you punya thickness of the material ataupun length of the material. So, maksudnya contoh daripada hujung ke hujung, end to end. So, that's your X. Okay, that's actually length lah. Dan mesti dalam unit meter. Okay, so kita tengok dekat sini, kalau I boleh repeat balik. So, dQ per dt either dalam unit joule per second ataupun dalam unit watt. Temperature gradient, okay. So, dTu dekat sini, dia adalah degree Celsius ataupun Kelvin. So, dia boleh degree Celsius per meter ataupun dia boleh jadi Kelvin per meter. Okay, depends on the temperature lah given. Okay, thermal conductivity. Itu tadi I bagi tahu. So, difference in temperature. So, T final tolak T initial. So, DT ni tak perlu tukar kepada Kelvin. Okay je dalam unit degree Celsius. Okay, sebab dia difference. So, kalau you tukar pun, you akan dapat difference, nilai difference yang sama. Okay, so thickness mestilah ataupun length mesti dalam unit meter lah. Okay. Okay, kenapa dekat dalam equation ni kita ada, kalau you perasan kita ada negative. So, actually negative sign showing that heat always flow in the directions of decreasing temperature. Kata dia cakap heat mesti flow from higher to lower temperature. Okay, so that's why kita ada sign of negative. Okay, fine. Okay, proceed our discussion. Okay, tadi kita ada baca satu ayat, dia kata when the rod in steady condition, the rate of the heat flows is constant. Okay, ini ada dalam learning outcomes kita yang kedua. Dia kata bila kita ada jointed rods,
secara series, ya kita join secara series, tegak aja, tetapi kita ada dua different rod. Tetapi rod kita ada area yang sama. Okay, dia ada same area. Okay, kat sini kita ada different length. Okay. Dan obviously lah mesti different K, conductivity. Sebab setiap material nilai K dia adalah berbeza-beza. Okay, sebab itu dia jadi different. Okay, so sekarang kita ada dekat hujung sebelah kiri kita ada TX. Okay, kita ada TX dan hujung sebelah kanan kita ada TY. Okay, at the joint di antara boundary rod X dan rod Y dekat sini, ini kita panggil sebagai at joint temperature. So maksudnya temperature dekat boundary between two rod. Okay, so I label dia maybe sebagai TA. Okay, let's say lah TX ni I bagi dia sebagai 70 degree dan TY I bagi dia sebagai 35 degree Celsius. Okay. So dia kata when the rods are in the steady state. So make sure kalau you nampak dekat dalam soalan, dia kata when the rods are in a steady state, okay, so you kena tahu the rate of the heat flows along the both rods are the same. Ini adalah benda yang you kena tahu. The idea, the main idea. Nampak je steady state, you tahu the rate of the heat flows between rod X dan rod Y adalah sama. So ini adalah dia punya solution key for jointed rod. Dan biasanya, kebiasaan I tak cakap, every time dia mesti dia tanya. Okay, selalunya dia tanya find out ataupun calculate at joint temperature. Maksudnya dia nak suruh you calculate TA ataupun temperature at the boundary between rod X dan rod Y. So macam mana kita nak buat? Okay, once you dah tulis the solution key ni, the main idea, then you akan masukkan equation tadi dq per dt sama dengan negative K A dt per dx. So you masukkan dulu. So negative, so kat sini X kan? So semua you akan masukkan thermal conductivity X. So negative Kx. So A dia kata sama, so kita label sebagai A sahajalah. Dan dt per X ataupun dx equals to negative Ky. A dia sama. So dt per dx, tetapi kalau yang ini untuk kita akan tengok perubahan temperature untuk X dan ini kita akan tengok perubahan temperature untuk Y. Okay. So X dekat sini kita boleh jadikan dia sebagai length X dan length Y lah sebab dia kata different length. So I boleh gantikan dia sebagai LX dan juga kat sini I substitute dia dengan LY. Okay, sekarang mana yang kita boleh cancel? Kita cancel lah both sides. So negative kita boleh cancel. Area dia kata sama, so boleh kita cancel. Kalau length tu sama, okay, kalau sama then you can cancel lah. Kalau tak, biarkan je. Okay. Okay, so kita akan ada kita punya equation adalah Kx. So dt which is T final tolak T initial untuk X dan kita akan bahagi equation kita dengan Lx sama dengan Ky T final tolak T initial untuk Y bahagi dengan Ly. Okay, sekarang kita akan pertimbangkan apa T final dan T initial untuk X, T final dan T initial untuk Y. Sekarang fokus kepada rod X. Okay, sebelah kiri U ini adalah rod X. Bila heat flow, okay, daripada kiri ke kanan U, okay, in this direction, so you akan start dengan TX dan you akan end dengan, I label dia sebagai TA dekat sini. So TA ni akan jadi you punya final. Okay, dan TXU akan jadi initial untuk rod X sahaja. So, you boleh gantikan dekat sini. Okay, salin balik mana yang tak berkenaan. So, KX, T final U, TA. T initial U adalah TX. Dan kita boleh gantikan dia dengan berapa nilai dia. Which is 70. Bahagikan dengan LX. Okay, and then KY, you tinggalkan. Okay, sekarang kita tengok pula untuk rod Y. Okay, untuk rod Y, okay, kita start dengan TA. Okay,
dan kita akhiri dengan TY. So TAU this time akan jadi you punya initial point dan TY akan jadi final point you. So sekarang dia akan jadi 35 minus dengan you punya TA. TA tak tahu, tinggalkan saja. So kita ganti dekat sini. 35 minus TA and then you divide with LY. Okay, so bila you dah bahagi, biasanya nilai KX dan KY diberilah. Okay, and then LX dan LY biasa dia akan beri. Then bila you nak cari TA, TA tu adalah adjoint lah. Okay, TA tu adalah adjoint temperature. So you rearrange equation you dan you find out lah TAU berapa. So ini adalah serba sedikit macam mana you nak solve untuk jointed rod in series. Okay, so I think that's all for this video and thank you very much for your attention.